Good morning. Good morning, Mimas. Good morning. Hot dog. Oh, hot dog. Buy one, take one. Ito kami sa 7-Eleven. Di ko natuloy yung vlog kagabi. Nag-ayos ako ng bag. Tapos, yes. Tapos sa... Yoko, thank you. Meron ako food eh. May food ako. Ano lang kami, breakfast lang kami. Singer tayo. Okay na? Bilis naman. Thank you, ate. Thank you po. Mainit po na. May special guest sila, oh. Yung singer. May set. Oo. Marami. Oh. Welcome to my first set. Ano pa yung ginawang show? Kami lang pala. Kaya kanina tumama. Kung mag-alala, may kasama tayo senior. Register daw senior. Kasi kailangan. Sama ba ang parental? Sabi ko kasi parental. Mo. Ang libre lang, 2 years old. Sabi ko kasi kung libre din ang kids. Already sila. Ibas. Ano, tayo yun. Sahita sa amin yun. Hindi ko na natuloy sinabi ko. Magbe-breakfast lang kami, tapos punta na kami sa school ulit. Maobliga silang bumalik kasi nakisabay lang sa sakyan. Balik kami bago mag-8. Mag-8 na pala, no? Kaya may mga 8:30. Kasi ang high Maganda yung mga bata takbo-takbo doon. Sabihin mo kayo, Bas, kasi message ka pagka-start na. ang high tide niya Kung mamimessage Gabi. pa. Upper night. or matanda. O baka iba din sa morning, iba din sa night. Hindi, Overnight na yun. Ang 24 hours. Dito na ako sa gym, guys. Andun sila Kuya Banda sa may dulo kasi great team sila eh. Nandito mga Mima. Yun si Kuya. Nakita ko na si Kuya. Let us place ourselves in the presence of the Almighty. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, today we stand before you with grateful hearts. We thank you for the gift of life, strength, and unity that allows us to gather as one school community. This intramurals is not just about games. It is a celebration of passion, character, and purpose. As we open this event with the theme Play with Heart, we will honor 13 years strong, a living legacy of unity, discipline, and excellence. We offer to you every cheer, every effort, and every dream of our athletes and organizers. Lord, teach us to play with heart, with courage in every move, with discipline in every action, and with respect in every competition. May these intramurals shape not only strong players, but strong leaders. Today, students who choose fairness over pride, unity over division, and excellence over comfort. Protect every participant from harm and injury. Lord, may we compete not just to win, but to grow, to inspire, and to honor you in everything we do. All this we offer to you with trust and gratitude. Amen. Let us remain standing for the singing of the national anthem to be led by Resurgence Mother Arroyo.
for Mr. and Mrs. Terminal Senior High School candidates for their production number. Okay,
generation live intelligent, distinct, defend, together, equal, and choose the good represented by Papa! never dies. Mabuhay! My name is Angel Everyone, the heart of the hunt. And we are proudly representing the Orange Tiger! We are the Red Lions. Victory isn't given if victory isn't given if walang matatapang na mga Red Lions sa sabi nyo. My
proceed with the result of Mr. and Miss Intramuros for the results under grade 10 to grade 12 category. For the best in sportswear under boys category, Poster Ben! Again? Okay, so our best in sportswear is no other than Sebastian Manuel. Mazinga! Hey, nyoy gasolina! Yeah! Our best in sportswear, girls category. Sino kaya ang best in sportswear? Our best in sportswear, girls category, no other than is Angel May Ragwan. Next, for Nacho Peronia's favorite, under boys category, Mr. Ben. So our Nacho Peronia favorite, under boys category, bumalik na stage, so other than Sebastian Manuel. Ako to! Nakakatawa ito! Crowd favorite! Crowd favorite! Next, for Nacho Peronia's favorite, under girls category, is no other Shy! than Shy! 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 Angel Ragwan of Orange Tigers. Okay, picture ulit! Picture ulit! So, our Mr. Intramuros 2025 is no other than Sebastian Manuel. Updated ah! Next, for Miss Intramuros 2025, Gracie Swatter is no other than Jaina Shirley.
magsalita. Matutupad ba yung team mo, be? Varsity po ngayon. Okay. Bagay, hindi naman. Halos lahat. Magagaling din naman to yun. Maganda nga po yung laban. Oo nga. Kanina po junior, ay grabe. Ang dikit po nung first two quarters. Pero nung third quarter na ako sila po eh. Andyan ako. Nanonood ako. Ano po, di ba? 2020 tapos bigla wala na. Feeling ko. Pagod na. May may si Kuya Oh, Jules. go. Ay, sorry. Magaling na player. Sino dyan? 7? 31. Ay, to. Pa naman eh. Oh, shoot. Galing. Let's go! Ba't wala kang mic? Ako po sa volleyball later. Ah, Baka mamaya. comment later ako. Okay. Wala, ayaw na. Pumunta ka na doon. Siya lang nakaabot. Sama ko kayo. Siya pala pinakamalaki. Sanay ko kanina. Na ganun. Kaya nga. What 24? Oh my gosh, lapit na pala. Ay, matawag. Ganda po ng camera niyo. Ay, thank you. Junior high pa lang yun, di ba? Oo. Kaya na first game lang sa volleyball. Ano ba yung gagawin ko? Video ba to? Akala ko naka-standby. Ayun na, 243, 244. Naks. Pinost na eh. Daig pa ako. Nakapag-post na eh. Pogi! Sabi ni Rona kay Jose. Let's go! Orange! Tira! Pasok! Isa pa! Isa pa! Hoy! Go, Dane! Number 7. Number 7. Ang dulas nung ano nyo. Number 30. Uy! Uy! Masa mukha. Masa mukha. Uy! Nice one! Ay, magpasa yun! Ang oras po natin ay 4 minutes and 27 seconds left. Boy. Si Boy? 4 minutes and 12 seconds left. Bang! Sayang. Uy! Supan! Russell? Gagawin ng bola. Wala, namaga yung mata niya. 11 Darwin. Namaga yung mata niya, yung 7. Tignan mo, be. O, parang namaga yun, no? Namula. Pasko! Tapos wala tayo ng volleyball. Tanggal. Oh, manang-mana sa'yo, girl. Tanggalin ang sintas. No. Manang-mana sa'yo. Pasko! Pasok ni Amat. Sana? Paano nga? Ito yung sabi mo, miss mo na siya. Right. Nagkagala ng bola. Uy! Great! Go, Dane! Ay! Sayang. Girl, hindi mo na-videoan. Picture ko lang. Hindi. Kaibigan! Video ka. Tapos. Pasko! Number 7. Nadali! Kakaloka ka. Ten seconds. 10 seconds. 5 seconds. Wala na. Wala na. Ubusin na lang oras niyan.
tsaka ano, ito lang kasi na yung dito. Uy! Galing ah! Ano ba? Oh! Ano pa? Wait lang. Oh! Siya panalo ma. Oh, Ah. ang galing ah! Mr. Ingrams, champion. Tapos best in sportswear. Tapos kachapero Williams favorite. Saan kaya ako magbumana? Sa akin. Sa mukha mo. Hindi ka na nga, umalis na nga tayo. Hindi ka na, mag-bis ka na makalala. Oo nga! Paano ngiti? Siyempre, makinig. Dahil din hat pa tayo. Sige na lahat. Ayun guys, bahay na pala kami. Hindi na ako napag-vlog kanina. Puro video-video na lang ng mga laro. Certificate of participation. Wala lang, nag-participate. Kala ko nga yan lang makukuha niya eh. Kala ko yan lang makukuha niya. Grabe, haggard ang person. Hinintay lang namin si Cara mag-BS. Punta naman kami ng SM Bacoor. Doon na kami magsa-celebrate. Celebrate! Doon na rin kami kakain. Yun na nga, yun, magsa-celebrate. Pero hindi, doon na kami kakain kasi nung oras na rin naman eh. Para hindi na rin kami magluluto. 4:30. And guys, bahay na pala kami. Hindi na ako nakapag-vlog sa SM kasi gutom na kami lahat. So, nalimutan ko na mag-vlog. Sa ano lang kami kumain, food court sa taas sa Mr. Kimbab. Tapos, after nun, nagkape lang kami sa dyan lang sa malapit na sa amin, coffee spot. Wala lang, ang galing, nanalo si Kuya. Hindi dapat yun sasali talaga kasi nga, nung buwan ng wika, sumali na siya nun. Tapos, medyo malaki rin yung nagastos namin sa buwan ng wika kasi nag-rent kami ng costume. Tapos, ayun, hindi na ako nag-expect dito kasi nung buwan ng wika, hindi siya nanalo. Kasi nga, grabe talaga yung mga costume talaga nun, pabonggahan. So, dito, sakto lang naman din yung mga costume. Hindi mo masyadong bongga talaga. Pero, syempre, nag-effort pa rin. Nag-rent pa rin sila. Pinalad, nanalo. Nahakot pa niya yung 3 award. Best in sportswear, crowd favorite, tsaka yung major award, yung Mr. Intramurals 2026. Sabi ko sa kanya, tama na. Huwag na siya sasali sa mga susunod na event. Hindi, meron pa pala talent festival. Tinanong ko siya kanina kung sasali siya. Sabi niya, ewan daw niya. If ever daw, sali siya sa kanta ata. Ewan ko kung sa dance. Kasi na rin siya eh. Member siya ng dance group dyan sa school. Tsaka ng volleyball. Varsity siya ng volleyball. Hindi ko sure kung nabanggit ko na din before sa vlog. Mag-good night na ako sa inyo kasi sobrang haba na ng araw namin. Dahil nga, pagkahatid ko sa mga bata, nakauwi ako ng parang 4 na. O past 4 na kasi hindi sila pwedeng umuwi eh. Dahil kailangan mag-cheer sila sa mga kagroup nila sa intrams. Hindi pwedeng umuwi. Hindi pwede tumakas. Si daddy sumunod na lang siya ng mga 3 o'clock ata. Ayun lang. So, good night na guys. Good night. Let's go, Kuya Dwayne! Lamang sila, lamang. 54-66 in favor of Gray. Ano na to? Last day na to ng intrams nila, guys. Kami ang mga atag dito? Chuwari. Back to the ball game. Last quarter. So na, let's go na. Teo. 2 minutes kate. Teo. Nahulihan ni Jury. Same ball. Kay Teo pa rin. Easy. 2 points. Tao daw. Kay Gab. Yun lang. Foul! Number 7. Kay Justin, dinali kay Jury. Teo. Kay Teo pa rin, binigay kay Yodi. Kapikan, outside. Good, kay Yodi, tumira. Logod pa rin, kay Dwayne. Kapikan, nakuha. Kay Ian. Easy, 2 points. 7 minutes and 13 seconds. Kay Gab. 7 minutes and 5 seconds for 3. No good. Kay Jury. Sinasakbo. Sumatagata. Bilitigahab. Kian. Foul number. Tumilis kate.
Ito na! Ito na! Binigay kay Brent for 3. No good. Nakikiyan ulit. For 2 ulit. No good pa rin. Nakay Junis. Binigay kay Gab. 6 minutes and 35 seconds. Nakay Gab pa rin. Nakay Gab. 3 seconds. Teo, tumilis lang din. Teo. Teo. 15 to shoot. Teo pa rin. 10 to shoot. Floater. No good. Again. Nakay Jacoby. Nakay. Nakay. Kian. Kian. Tumira na dos. No good. Nakay. Tuwing. Binigay kay ka. For 3. Magpapasok. Nakay Justin. Binigay kay Teo. 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 Binigay kay Kian. And 1. Ano nangyari? Nakay Gab. Nagdadala ng bola Gab. Binigay kay Juris. Binigay kay Juris. Juris to Piniskarte. Juris to Piniskarte. 10 to shoot. Nakay Gab. Gab na naman. Natapikan ni Justin. Binigay kay Teo. Magandang ganito to. Nakay Juris. Juris to Piniskarte. Juris to bola. Teo. 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 Dominis Kate pa rin. Si Teo. Binigay kay Justin. Bumeke. Binigay kay Yondi. Tumira ng 3. Yondi. Manakwa. Pinti na shoot. Yondi. Binigay kay Teo. Teo. Nakikiyan. Nice one. Maganda. 63. Balik ulit siyang kalamangan ng Gray. Mababang oras. 4 minutes and 20 seconds. Ay Justin. Nagtatapik. Nakikiyan. Kiyan. Binigay kay Justin. Justin. Binigay kay Teo. Teo umikot. Tumira. Easy. 2 points. 65-72. Baba sa Shepe ang kalamangan ng Gray. Juris, tumira ng 3. Balik! 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 Nakay Teo pa rin. Teo pa rin. Teo pa rin. O daw. Inaligalit kay Teo, tumira ng 3. Wala na. Nakay Kobe, binababa ang bola. Nakay Yogi. Nakay Yogi. Nakay Kian. Easy, 2 points. 3 minutes and 33. Juris, dumidiskarte Juris. Oh. Tapos, Nakay Yogi. Nakay. Aray ko. Nakay Yogi. Nakay. Teo. Easy, 2 points. Tao na daw. 69-75. Tama. Easy. 69-77. Last 3 minutes. One-stop lang. One-stop lang. Balik walong kalamangan. Teo Domireso. Foul! Number 35. Nice day! First shot, basket para kay Teo. 7 na lang ang lamang. Oo nga eh. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my... Second shot, no good. Nakuha ni Brent. Brent! Brent! Binigay kay Kian. Nakay Juris. Nakay Gab. Official score 70 seconds. 2 minutes and 40 seconds. 13 to shoot. 10 to shoot.
Official score, 72-79. 7 pa rin ang kalamangan. Nakuha ni Yodi. Na kay Justin. Oo. Na kay Justin pa rin. Nakuha ni Liga. Foul! Ayan, shoot mo yan. Ay! First shot, Ayan. no good. Shot! Nice one! Angat ulit. Mga Juris. Juris pa rin. Juris pa rin. Juris pa rin. Juris. Time to shoot. Ay! Sayang! Oy! Red ball. Last 1 minute and 59. Teo gumagawa. Teo. Binigay kay Kian. Kian for 3. No good. Nakay Gab. Nakay Gab. Go, Gab! Gab, dumidiskarte. Gab. Gab, dumidiskarte. Gab. Gab. Pasa! Pasa! Nakay Teo. Nakay Teo. Dumidiretso binigay. Foul, foul, foul. Penalty number 6. 3 seconds. No good. Out of bounds, Red. Justin, tumira ng 3. 3, 5. Fly back. Fly back naman. Traveling. Number 10, warning for delaying the game. Warning for technical. Official score, 76-80. Baba sa apat na kalamangan ng Great Team. Nakay Teo, dumidiskarte. Tumira ng 3. Nakuha ni Juris! Nakuha ni Juris! Juris! Sinidiretso! Bola! Binigay! Atay! Sa'yo ka naman! Wala! Nakuha ni Justin! Binigay kay Jacoby! Binigay kay Dwayne! Nakakainis din. Sobrang bigat ng laban. 38! 20 to shoot! Binigay kay Justin! Justin! 15 to shoot! Mikey yan! For 3! No good! Nakuha ni Jacoby! 20 seconds! Nakay Juris! Juris! Bye! Pressure to pressure! Iba na kay Teo. Kay Teo. Teo. Ganun talaga pagka malapit na matapos. Next na daw sila Basti. Five shot! Nakayoti! 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 Jump ball! Go, Gab! Congrats! Congrats! Sige. Galing ah! Congrats! Uy, si Basti naman! Si Basti, tara! Wait! Kay Basti lang kami, manonood kami volleyball.
volleyball ni Kuya. Great team. Yes, great team kami parehas, kaya magkasama kami. Ayan na si Kuya, nag-warm up na kasi sila eh. Nagsiserve-serve na sila. Ayun si Kuya. Oh. Dahil birthday po yung orange team namin, pagpatalo na kayo, great team. Thank you. Evan, isa pa nga, Evan. Isa pa, Yuno. Service ni Jesus. Service, ito na. Championship match. Championship match. So, receive the casting. Sinit. Pinalo. Up. Focus. Ng Rebanders. Evan. Sinit. Up. Bilik. Up. Bilik. Evan. Bilik casting. Sinit. Pinalo. Hey! Nice one, Kuya! Nice one! Abangan na po para sa green. Gab. Service ni Gab. Pasok. Ay, nilisip. Ready pa. Ito na. Airball. Nilisip. Up. Binalik. Nilisip ni Kelvin. Ay! Nice one! Go, go. Nice one! Nilisip ni Evan. Binalik. Casting. Sinip. Ay! Binalik. Ay, good. Binalik. May ritual pa. May ritual pa si Evan. Service. Nilisip ni Tastig. Sinet ni Gab. Pilano. Nice one! White Tiger. Nilisip ni Evan. Binalik. Pilano. All seven. All seven po ang score. Nice one! Nice one! Nag-basketball pa yan! Again. Nilisip ni Evan. Okay! Sikat. 11A. In! Let's go, Kuya! Tibay, no? Nag-basketball na eh. Anak niyo po yan? Hindi. Ito yung dos anak ko. Etong dos, oh. Oo. Pati nga sapatos niya eh, pang-basket, pang-volleyball. Service ulit. Nice one, nice one. Okay. Okay. Isa pa, buhay pa. Nice, Kuya! Nice, Kuya! Ganun talaga. Underhand service ulit. Nilisip ni Evan Binalik. Ay, isa pa! Uy, sayang! Ay, Eman. Ako, magaling yan. Receive. Nice one. Saving. Nice! Let's go, baby. Tropa ko yan. Tropa ko yan. Tropa ko yan. All players po ng badminton girls, punta daw po sa gym. Punta daw po sa gym. Lahat. Go, Gab. Nice one, Gab. Evan Binalik. Dustin. Sin! Saving. Ay! Sayang. Pinalo sa sarili point. Go, Gray. Off underhand. Receive. Sinet. Nathan. Nice one! Nice one. Nice one. Ako sasakit na lalamunan ko na. Ayoko na. Go, Saving. Nice. Evan Binalik lang din. Good.
Receive ni Dustin. Sinip. Layo. Pinalik. Okay. Ay, wala na. Ito na. Dustin. Nice one! Nice one! Kala ko di papasok eh. Baba eh. Nice one! Out. Out. Pasok. Receive ni Dustin. Sinip. Tigap. Pinalo. Pinalik. Pinasikitan. Nice kuya. Service ni Jesus. 18-20. Receive ni Dustin. Sinip. Up. I'll be better on Saturn. This matters. Up. Jesus outside. Service error. 22 na, 22. Evan, pinalik. Pinalik agad, pinalik. Pinalik. Pagkabalikan, pinalik na Jesus. Dustin. Pinalik. Up. Sige. One and set. Nice one! Kuya, last two. Service ni Gab. Tapos na! Error. Okay. Last. Para sa Gray. Isa na lang para sa Gray. Last one, kuya. Service ni Gab. Okay. Dustin. Up. Pinalo ni Nathan. Pasok! Yay! Nice one! Tapos na. Set ay para sa Gray. Service ni Gab. Pinalik lang din ni Evan. Receive. Up. Pinako. Pinalik kay Gab. Back row. Back row ka, Gab. Nice one. Ito na, Gab. Sinet. Nathan. Pinalik natin ni Evan. Wala na. Service, Evan. Kumito na. Ha? Nareceive ni Dustin. Sinet. Nathan. Pinalo. Up. Okay, touch. Receive. Yeah, I know, right? Doon meron eh. But I need to video. Service ni Video to. Idol. Receive. Up. Pinalik ni Evan. Receive. Pinalik. Pinalik ni Evan ulit. Receive. Pinalik. Evan. Pinalik. Tinaas. Good. Wala na, wala na. Tinaas si Dustin. Sinet ni Gab. Pinalo ni Dustin. Ay! Out! Pwede under service. Buti naka-white ka. Sinet ni Gab. Pinalo. Ay! Palit. Service under service ulit. Ni-receive ni Dustin. Hindi talaga. Ulit. Pinalo ni Evan. Good. Nice try. Nathan. Service. Dwayne. Kala ko ni Baste. Tinaas. Pinalik. Pinalik ka ulit ni Evan. Tinaas ni Dustin. Sinet ni Gab. Okay, nice one. Service ulit ni Nathan. Binalik lang ulit ni Evan. Tinaas ni Gab. Sino pa balo? Nice one! Talo by Dustin. Habol na, habol na. Dustin. D. D as in jar. Parang Dwayne, di ba? Dwayne. Service ulit ni Nathan. Receive. Jesus, binalik. Tinaas. Sinit. Pabalik. Nice one! Binalik ulit. You just do out! Up the receive. Tinaas ni Gab. Pinalo. Ay, kuya! Ezra ulit. Mag-service. Dustin ulit ni receive. Tinaas ni Gab. So ulit. Second ulit. Block. White. Jesus. Service. Short. Kaso nakuha. Pinalik ni Elvin. Pinalik. Wala. Service ulit. Dustin. Service. Nice one, nice one! Ulit ni Elvin. Ay, Dustin wala. Dali. Nice, kuya! Pinalik. Jesus. Pinalo. Pinalik. Up. Pinalik ni Gab. Up. Up. Pinalo. Nice
Nice one. Last team, binalik. Pinalo. Kinuha. Evan, binalik. Binalik na ulit. Binalik ni Ezra. Binalik. Okay! Nice one, kuya! Na, Evan, binalik. Last team. Tinasigap. Sino pa pala si Nathan? Service. Out! Outside, Evan. Service. Kala ko, Tinas, binalik ni Evan. Okay, nice one, kuya! Masyado malakas! Hindi kita. Si Bastian, binalik service. Ay! Sumobra. Service. Last team. Tinet. Last team. Nice one! Touch, touch, touch! Touch! Ayun, 13, 14, 16 na. Nathan ulit on service. Ay! So, Pasok! Yes! outside now. Oy, in! Hindi, sinabi ni Evan outside. Kaya hindi tinira. Kaya gumanon. Nathan again on the service. May senyas pa eh. Service air. Service Next one. Okay! Austin, nakuha. Okay! Kelvin, sa likod na lang yung kaso mo. Score, pantay niya. Austin again. Oh, pinala. Ezra kinuha. Sino kumuha? Buntos ulit ng Gray. Nagawag na sila. Nakaskap. Austin again. Ay, hindi ko ma... Oh, pinalik ni Evan. Pinalo, pinalik. Pinalik ulit. Pinalik. Galing ah. Lamang na lang siya. Gray. Service ulit ni Basti. In! Service ulit. Basti. Okay! Services ulit. Para kay Basti. Time out. Orange. Second game na yan, Di. Second game na yan. Service ulit. Basti. Okay! Okay! Last one! Last one na! Last one na! Oh, nag-basketball pa yan. Shhh! Ah! Ano ba yan? Winning moment to. Okay na, Kelvin. Patay. Oh, good. Oh, kuya. Lalaki ko yan. Orange. Kuya, kuya. Center yun. Ayoko kasi nila magpalit eh. Ah! Yay! Nice one, kuya. Sabi ba't hindi ka naglamay? Natakot siya. Naglalaro sila guys, varsity versus alumni. Ayan na. Dalea serving. Out! Outside. Humigaw na naman siya. Ayan na. Walang talon-talon yun. Ayan na. Si Ate B.
Uy, ano yun? Parang mas matangat si Evan. Tingnan natin. Nice one, kuya! Okay, wala na. Ah! Galing! Hindi ba rin dyan, Seki? Pumili ka daw na pinakalaban mo. Kaya! Ayan na! Sinin nyo. Wala yun? Sabi sa'yo, pumili ka daw na inuwan. Ayan kayo. Layo. Ayan na si Paro. David? Ay! Ginagawa! Okay, last day na ng intrams nila kuya. 1 week to. Awarding na sila. Tara! Hi! Hi, Mima! Ang tibay na. Ikaw na naman! Diretso na lang o. Diretso. Our best figure from White Compass. We have Gia with congratulations.
clap for